بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين القائل نصف العلم السؤال أما المهم بأوفو مالكنا مالكو خجين فانبلا جليفة أنا إمام دودو إمام سليمان يوسف تراوري إن شاء الله إمام بيسرا كو كناني الله كجين na mama anya fa chugo mina ko ko fembe ba de wolo nga kuma ba de wolo ero na ambara ka kuma furuka sababu mu furuka ngana na chugo muna furuma ka ke chugo mina ka ko furu duniya renye afuma noka aywa aye an chama sira fa sebe anya do ka fo anga furu dun chugo a chama be an be fili kono o sisa amme ka fa ka don furu yere dun chugo nyuma ye jumenyi yani anga to fili kono kuma be الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام سفير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وآله وصحابته الكرام وبعد مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين min ye furu doncogo yɛrɛ ɲuman ye an ka silamɛya hukumu in kɔnɔ i komi alimami maliki a n'a nɔfɛmɔgɔw bɛna n'a ye cogo min o la n'an y'an ka sariya gafa dɔ lajɛ n'o ye muqaddimatul izziya ye ale b'a yira an na ko furu yɛrɛ nɔngɔn bɛ bɛn nɔngɔn 4 ma o tuma o nɔngɔn 4 ni o sabatira i komi sariya y'a ɲini cogo min o furu doncogo ka ɲi nka ni nɔngɔn 4 ma sabati furu doncogo ma ɲi o tuma o nɔngɔn fɔlɔ i komi muqaddima b'a yira an na cogo min a bɛ malikiya kitabu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka mun na an ye muqaddima ta sabula mɔgɔ caman ka kalan tɛmɛna yen kan o tuma mɔgɔ caman bɛ se ka t'o lajɛ ka faamuya sɔrɔ a la o la ale b'a yira an na k'a fɔ furu nɔngɔn fɔlɔ o de ye waliyu ye waliyu o de ye muso ka koɲɛ bɛ kɛ cɛ min bolo kuma dɔ la an b'a fɔ ko muso wolofa walima muso ka denfa walima muso ka denfa ye wasiyu kɛ ka mɔgɔ min bila a pilasi la karisa mɔgɔ bɔra n den nɔfɛ o kuma a koɲɛ b'i bolo o kuma a bɛ fɔ ko o ye wasiyu ye o fana bɛ bila denfaya pilasi la walima maa min ka surun muso fasotigiya la n'o ye muso fasow ye o kuma o b'a yira an na jaka bɛnna tɛ se ka muso don furu la ka faso to yen nka ni bɛnna ye muso don furu la ni furu kɛra sababa ye ni faso y'a latɛmɛ alhamdulillah nka ni faso ko ko furu in bɛ wuli o kuma furu bɛ wuli sabula faso de ka kan ni furu donni ye ka tɛmɛ bɛnna kan walima hakilitigi so dunge kabini muso somɔgɔw la ni nin si ma sɔrɔ ye o kuma ko masakɛ bɛ se ka muso ka waliyuya ta o de la alakira b'a fɔ an ɲɛna sallallahu alayhi wa sallam a ka kumakan dɔ la a ko la nikaha illa bi waliyin ko furu tɛ yen fo a k'a sɔrɔ waliyu bɛ furu min na n'o ye denfa ye o kuma o b'a yira an na ni maa min y'a ka furu kɛ ka sɔrɔ denfa tɛ a la o kuma o furu tɛ furu ye ni hadisa in bɛ sɔrɔ hakim ka gafa kɔnɔ o kɔfɛ umar bin al-khattab radiyallahu anhu ale fana b'a fɔ an ɲɛna a ko la tunkahu al-mar'atu illa bi idni waliyiha ko muso man ka furu abadan fo a ka waliyu de ka jɛn ni o y'a ka denfa ye walima hakilitigi so dunge dɔ ka bɔ muso somɔgɔw la walima masakɛ ni hadisa in fana bɛ sɔrɔ alimami maliki ka muwatta'a kɔnɔ o de la n'an ye waliyu yɛrɛ jateminɛ seyida waliyu ale bɛ kɛ muso de ka fan fɛ nka cɛ ka fan fɛ hali ni waliyu tɛ furu ka ɲi nka i komi an ka jamana laada la o kuma a bɛ fɔ muso ka waliyu n'a ka seere cɛ ka waliyu n'a ka seere nka min ye wajibi ye sariya la furu tɛ ɲa min kɔ pepepewu o de ye muso ka waliyu n'o ye muso ka denfa ye nka hali ni waliyu tɛ cɛ la
o kuma sharia mo ɲini nga anw ka laada de nana ni o ye o fana alhamdulillah baasi tɛ o la o kuma ko waliyu ale kan ka bɔ furumuso ka fan fɛ sabula furu tɛ ɲa cogo si ka sɔrɔ waliyu t'a la nga waliyu min fana filɛ nin ye ko shartiw b'a la dɛ ka sin ka muso ka denfa ta ten karisa e ka kɛ den farisa ka lalaya dɔɔnin tɛ ko o tɛ dɛ sabula ala bato de ye furu ye o kuma sariyadenw fana de sigira a la allahu taala ye kuranɛ ayaw jigi furu ka hakɛ la ala kira kumana furu ka hakɛ la sahabaw fana kumana furu ka hakɛ la o kuma e ka sin ka furu kɛ i ni dɔngɔ ye ten n'o kɛra baara ma ɲa o kuma walisa waliyu ka waliya ka ɲa ko shartu dɔw bɛ a la waliyu ka waliyuya shartu fɔlɔ o de cɛ min bɛna muso don furu la ani muso ka kɛ diinɛ kelen na cɛ in ye silamɛ ye muso in ye silamɛ ye o kuma kafiri kɛ hali n'o kɛra silamɛ muso wolofa ye a tɛ se k'a don furu la furu in koɲɛ bɛ sɛmɛ silamɛ dɔ de ma ni denmuso fana kɛra kafiri ye hali ni e ye silamɛ i tɛ se k'a don furu la o kuma kafiri tɛ se ka silamɛ don furu la cogo si la i komi silamɛ fana tɛ se ka kafiri don furu la o kuma waliyu shartu filanan o de ye hɔrɔnya ye i komi an bɛ waati min na sisan jɔnya tɔgɔ de bɛ yen nka jɔn tɛ yen tugun sabula walisa jɔn ka sɔrɔ yen fo a k'a sɔrɔ i bɛ se ka mɔgɔ min feere n'a fatura a ka tiɲɛ n'a ka fɛn bɛɛ bɛ ta ka na d'i ma a tɛ se ka voyager n'i ka jɛn tɛ a tɛ se ka furusiri kɛ n'i ka jɛn tɛ a tɛ se ka taa yɔrɔ foyi la ni e ka jɛn tɛ wa ni gɛlɛya y'a minɛ fana a bɛ se k'i den dɔ minɛ k'o feere ka t'o kɛ k'a yɛrɛ dépanner an kɔni b'a dɔn an ka jamana in kɔnɔ o kɛ man di an bɛ don min na bi o kuma o b'a yira an na k'a fɔ jɔnya tɛ yen tugun o kuma waliyu shartu filanan o de ye muso ka denfa ka kɛ hɔrɔn ye ni jɔn kɛra muso ka denfa ye o kuma ko furu in bɛ wuli hali n'o kɛra kɔɲɔso donnen kɔfɛ nka muso ka furu nafolo o bɛ di muso ma waliyuya shartu sabanan walisa i ka waliyuya ka ɲa ko o de ye al-adala nka sariyatigiw ko laadiriya min filɛ ko kumakan min bangenen don o la dɛ ko laadiriya ko tɛ se ka waliyuya fosi ka bɔ mɔgɔ la ka fɔ muso ka denfa tiɲɛ don a bɛ to ka fɛn dɔw puruti minnu tɛ sariya ko ye a bɛ to ka don dibila kow la o kuma a tɛ fɔ ko o kana kɛ waliyu ye sabula mɔgɔ dɔw bɛ yen diinɛ b'u bolo nka n'aw ka ko dir'u ma dɔrɔn u b'a fɔ e kɔni b'a dɔn karisa bɛ taa ni nin fanba bɛɛ ye u ka purutiliw ka ca minnu tɛ silamɛya sira fɛ o kuma ko o tɛ waliyuya tiɲɛ nka k'a bɛ jokini de don a ka furusiri kɛnɛya la kɔrɔ ye maa min ye yurukuyurukukɛla ye n'o kɛra e ka furu denfa ye i ka furusiri ka ɲi dɛ nka furusiri in jokinen don a bɛ fɔ ko furusiri jokina sabula maa min kɛra e ka waliyu ye o tigilama tɛ laadiriba ye o kɔfɛ waliyuya shartu dɔ ye maa min bɛ kɛ waliyu ye a tigilama ka kɛ baaliku ye denmisɛnnin tɛ se ka kɛ waliyu ye a tigilama ka kɛ hakilitigi fana ye fatɔ fana tɛ se ka kɛ waliyu ye a tigilama ka kɛ cɛ fana ye muso fana tɛ se ka kɛ waliyu ye sabula muso tɛ se k'a yɛrɛ don furu la wa muso tɛ se ka a muso ɲɔgɔn don furu la o kuma ni muso bɛ na muso wɛrɛ don furu la a bɛ cɛ dɔ de ɲini ka muso in ka denfaya di o ma ni muso b'a fɛ k'a yɛrɛ fana di cɛ ma o kuma a bɛ cɛ dɔ de ɲini k'a yɛrɛ ka denfaya di o ma nka n'a y'a sɔrɔ muso in kabilatigi don o kuma o fana y'a damako ye o kuma ni muso min furula ka tɛmɛ o ka waliyuya i k'a dɔn den de kan ka k'o don furu la ka tɛmɛ fa kan nka an ka jamana laada la yan n'i ko i b'i da don o la o b'a fɔ ko den da donyɔrɔ tɛ ba ka furu ko ye k'a sɔrɔ fa kamana gannen bɛ sɔn k'a denmuso don yɔrɔ dɔ la nka denkɛ tɛ sɔn abada n'a ba ka sigi cɛlankolon kun o de la sariya la Allahu taala a ye denkɛ a y'o de kɛ muso ka waliyu ye o kuma ni muso min ni den t'a bolo o kuma fa o de y'a ka waliyu ye o la an bɛ jɛkɛn dɔɔni ka maaw kunnafoni sabula kuma dɔ la dɔw ka faamuya ye k'a fɔ ko silamɛya bɛ denmuso diyagoya k'a di cɛw ma o kuma an ka sariya gafew y'a yira an na muso wolofa ni a bɛna den bogotigi don furu la
den min a tɛ a yɛrɛ ka hɛrɛ dɔn a t'a ka tɔɔrɔ dɔn ko wolofa de bɛ se ka o diyagoya ka don furu la nka hala wolofa kɔrɔkɛ walima wolofa dɔgɔnin sariya ma sɔn o k'a karaba wolofa yɛrɛ sabula n'i kɔni ye muso wolofa ye ka den karaba ka don yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ den ka hɛrɛ bɛ yen nka kuma dɔ la fantini walima fakɔrɔba o bɛ se ka den karaba a yɛrɛ ka intérêt dɔ kama nka a ka ca la wolofa tɛ sɔn o ma o kuma a ka gɛlɛn alhamdulillah sabula ni dekun ye denmuso sɔrɔ a dekun bɛ jouer fa de fɔlɔ kan hali ni denmuso ka furu tiɲɛna a wolofa n'a woloba olu de kamana gannen don ni bɛɛ ye ka sɔrɔ furu koɲɛ t'u bolo wa ni kunna wolo fana sɔrɔla fana olu de nisɔndiyalen don ni bɛɛ ye ka sɔrɔ furu koɲɛ tɛ u bolo o kuma waliya o de ye furu nɔngɔn fɔlɔ ye o kuma o saritiw fana ye nin ye furu nɔngɔn filanan a bɛ fɔ o ma ko furu nafolo furu nafolo o de ye furu nɔngɔn filanan ye n'o ye furu jɔsen filanan ye furu nafolo o de ye fɛn min bɛ ta k'a di muso ma walisa ka se ka damuta daga e ye o muso in na ko o furu nafolo min filɛ wajibi de don sabula Allahu taala y'a fɔ Qur'an ba in kɔnɔ wa atuhunna sadaqatihinna nihla ko aw ye musow ka furu nafolo d'u ma sɔnfɛnw na min ka di aw yɛrɛ niw ye fɛn min ka di i ni ye dɛ o kuma k'i ko ta k'o di muso ma a ka furu nafolo o fɛn min bɛ di o de bɛ kɛ sababu ye ka muso in k'a daga e ye o kɔfɛ alakira b'a fɔ an ɲɛna sallallahu alayhi wa sallam a ko iltamis walaw khataman min hadid o kuma fɛn di muso ma a ka furu kunkɔrɔ hali n'o kɛra baki bolola nɛgɛ de ye nɛgɛ la o kuma k'i ka fɛn di o kuma an ka sariyatigiw y'a yira an na k'a fɔ furu kɔni tɛ ɲɛ cogo si furu nafolo tɛ furu min na nka kuma dɔ la anw ka jamana in kɔnɔ alamandiw bɛ yen furu nafolo t'o la nka furu nafolo bɛ a la dɛ e y'a ŋaniya n bɛna n denmuso di karisa ma o kuma e yɛrɛ de b'i denmuso furu nafolo bɔ k'a di denmuso ma ka sɔrɔ ka denmuso ka labɛn bɛɛ lajɛlen kɛ n'i yɛrɛ ye ka sɔrɔ ka ta k'a ta ka taa di cɛ ma nka ni e sina k'i denmuso ta ten ka t'o di cɛ ma ko n ye n den di alamandi la e ma furu nafolo di a ma sariya la furu ma ɲi dɛ o kuma denfa de bɛ jɔ ni o denmuso ka furu nafolo ye o kuma furu tɛ ɲɛ cogo si ka sɔrɔ furu nafolo tɛ a la o furu nafolo sariya y'a dɔgɔmadan kɛ rubu dinari ye n'o ye sanu garamu kelen o kuma sanu garamu kelen valeur kan ka dan hakɛ min ma walima warijɛ dirhamu 3 valeur kan ka dan hakɛ min ma o kuma ko furu nafolo jiginnen fana kan ka da o ma o furu nafolo min filɛ ko Allahu taala ka hakɛ de don sariya fana na npogotigi ani finitigi a bɛɛ furu nafolo ye dugamadan ye prix kelen ye sariya ma npogotigi ni finitigi a ma danfara don u ka furu nafolow cɛ nka anw ka jamana laada kɔni an ye danfara don u cɛ nka baasi fana tɛ o la sabula a kɛra ɲali dɔ de kama nka ni muso jɛnna k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a kun ka di ne ye ne ka furu nin cɛ in ma cɛ in yɛrɛ fana sɔnna ne la fɛn dun tɛ cɛ in kun o kuma an ka furu nafolo ko bin ka bɔ a la ni muso ko ten muso ka denfa ko ten sariya la ko baara tɛ kɛ n'a ye sabula furu nafolo min bɛ di ko ala ka hakɛ de don n'o ye sanu garamu kelen valeur ye muso tɛ se k'a bin muso ka denfa tɛ se k'a bin o kuma ni muso b'a fɛ k'a bin ko fɛn tɛ cɛ kun muso yɛrɛ de b'o furu nafolo in bɔ k'a di cɛ ma o kuma cɛ bɛ sɔrɔ k'a lasegin ale ma i ka furu nafolo filɛ nka a tɛ bɛn a ka bin cogo si muso tɛ se k'a bin muso ka denfa tɛ se k'a bin sabula Allahu taala ka hakɛ de don nka ni min jidira sanu garamu kelen sanfɛ muso kɔni bɛ se k'a fɔ o kuma a ye nin bin ka bɔ a la n'o kɛra sariya bɛ sɔn o ma sabula sanu garamu kelen valeur hakɛ o ye ala ka hakɛ ye furu la nka min bɛ jidi sanu garamu kelen kan o ye muso yɛrɛ ka hakɛ ye o de la ko dan tɛ muso furu nafolo la
sabula allahu taala ko qur'an kono wa ataytum ihdahunna qintara sawdala umar bin al-khattab radiyallahu anhu dondo ayelana minbaru kan madina kono ako alakra muso bele jelen furula dirhamu kemenani daw ko dirhamu kemeduru abu bakr umar uthman sahaba muso bele jelen furula dirhamu kemenani walma dirhamu kemeduru okma umar ye sharia siki ma shifuru nafolo kana teme dirhamu kemenani ka walma dirhamu kemeduru kuma mina umar yen fo muso doko umar ma okma umar e hakli bor allah taala ka aya ko wa ala ko wa ataytum ihdahunna qintara hal niyen nafulu badi muso do ma ka furu kungoro hal no kara iko mi sanu kulu sabula nafulu tisika adama dinsa bende bato ambe muso dima wari kama konte wari tisika nisoro tugo shila okuma kuma mina muso yin fo umar sekna yelana minbaru kan ako bela jelembe sharia don kateme umar kan fo ali muso nunumbe sharia don umar ye okuma ay fem mine aw de muso la min kadi aw ye nga alakrako sallallahu alayhi wa sallam furu min barkalendo ode ni furu min na folo dokoyara ni furu kera nokoyala kuma caman muso bɛ se ka ko caman kɛ cɛ b'a pardonner nka furu nafolo gɛrɛra fo cɛ yɛrɛ kun bintɔ don o cɛ k'a fɔ muso ma nɛnɛ fɛ wuli ka ji kalaya ka jɛ e ka ban a hakili b'a ka nafolo de ye o kuma kɛlɛ bɛ wuli fitinɛ bɛ wuli sabula ale b'a ye gɛlɛya min diyara ale kan o kuma ka tila ka na e da ale ka so kɔnɔ k'a kɛ salaya ye hali ji kalaya dama e tɛ so la fitinɛ bɛ wuli nka n'a y'a sɔrɔ furu nɔgɔyara ni muso banna o kuma a hakili bɛ jigin denfa dɔ ka nɔgɔya kuma na o kuma a b'a pardonner ka tɛmɛ o kuma furu min n'a barika ka bon o de ye ni furu min ni a furu nafolo ni o dɔgɔyara ka tila ka furu in nɔgɔya o kuma nin ye furu nɔngɔn filanan ye n'o ye furu nafolo ye furu nɔngɔn sabanan a bɛ fɔ o de ma ko seere laadiri fila shahidai adli sabula allahu taala ko ama qur'an bayin kono suratu talaq la aya filana allahu taala ko wa ashhidu zawai adlin minkum ni aw bena furu kɛ ay laadiri fila ɲini k'o kɛ aw ka furu seere ye o kuma laadiri fila o ka kɛ muso ka denfa la k'o kɛ furu seere ye ala kira fana ko sallallahu alayhi wa sallam la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adlin ko furu te fo a k'a sɔrɔ waliyu de bɛ furu in na n'o ye denfa ye o kuma seere laadiri fila fana ka sɔrɔ muso ka denfa in na bayhaqi fana bɛ ni hadisa in lakale o la n'an ye seere fila in fana ka sharti jate minɛ an ka sariya gafaw b'a yira an na a ko seere fila ka seereya kɛnɛyali shartu o kuma ko o ye doni de ye nka furusiri ko tɛ sabula n'aw taara misiri la ka sɔrɔ seere fila ma seereya fɔlɔ walima aw taara furusiri bulon kɔnɔ ka sɔrɔ seere fila ma sɔrɔ o kuma furu bɛ siri nka kɔɲɔso kɔni tɛ se ka don fɔ seere fila de kana jɔ furu kɔni bɛ siri nka a tɛ bɛn kɔɲɔso ka don fo seere fila ka wele kana o kuma karisa e ni karisa a ye kɛ seere ye n ye denmuso di karisa ma furu nafolo bɛnna nin ma o kuma kɔɲɔso bɛ sɔrɔ ka don o kuma o b'a yira an na k'a fɔ seere bɛ se ka retarder kuma dɔw la o kuma seere fila in seereya a sartu dɔ ye jumɛn ye tugun seere fila in ka kɛ silamɛ ye seere fila in ka kɛ hakilitigiw ye seere fila in ka kɛ baaligiw ye seere fila in ka kɛ mɔgɔ ye fana minnu tulo bɛ mɛnni kɛ ka taa tulo geren fila ɲini ka na k'olu ka kɛ ka furu seere ye olu bɛ mun de mɛn k'u bɛ se ka k'o seere ye o kuma seere fila in fu fila ka kɛ mɔgɔ ye minnu bɛ kuma mɛn wa furusiri kuma fana na a k'a sɔrɔ seere fila in fana bɛ yen walima seere fila in ka wele kana olu yɛrɛ ka seereya denfa ɲɛkɔrɔ o kuma u ka ye ɲɛna nka ka sin k'a fɔ karisa ni karisa seere olu yɛrɛ tɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ i k'a dɔn baara tɛ kɛ n'o ye o kuma a bɛ fɔ ko aw ye seere ye kuma min dɛ a k'a sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan o kuma na wa kuma min bɛ ka fɔ fana n'o ye furu in cogoya ye a k'a sɔrɔ a lakalela aw ɲɛna sabula i bɛ kɛ fɛn de seere i bɛ fɛn min dɔn
kasinge wele te telefon na ko karsa na ken demuso ka furu shere ete furu don kuma don woro bora woro mabo eta don furu che jonye eta don okuma kasinga ko shere ete foi don ala mugo be ke fen shere ibe fen min de don okuma shere fla walsa ka shere akanya okuma fu ka ke keneka u ka kɛ maaw ye minnu tulo bɛ mɛnni kɛ u ka kɛ hakilitigiw ye u ka kɛ balikuw ye u ka kɛ silamɛw ye o tuma ni nin sabatira seere fila fana ka seereya o dafara o tuma o ye furu nɔngɔn sabanan dafalen furu nɔngɔn naaninan i komi muqaddima b'a fɔ an ye cogo min o de ye alimahalu furu siri yɔrɔ furu bɛ siri fɛn min kan mahalu o de ye furu kɛ ani furumuso ye sabula ni denfa bɔra furu nafolo o ka fɔ seere fila kana nka fɔra ko cɛ tɛ yen fɔlɔ ko ye walima muso tɛ yen fɔlɔ baara ma ɲa o tuma furu tɛ se ka siri cogo si fɔ cɛ ani muso ka sɔrɔ yen nɔ o de la jawahirul ikilil b'a fɔ an ɲɛna cɛ ni muso wala cɛ ka sɔrɔ ye muso ka sɔrɔ ye o tuma cɛ k'a yira k'a fɔ karisa ne bɛ i fɛ furu la muso fana k'a yira walima muso ka denfa n sɔnna i ka furu ma o tuma a bɛ fɔ o ma ko mahalu ɲana o de la khalilu ko denfa bɛ se k'a fɔ n sɔnna i ka furu ma ka sɔrɔ muso yɛrɛ m'a fɔ fɔlɔ alhamdulillah n'i y'a ye denfa ko n sɔnna o b'a yira denfa n'a denmuso de bɛnnen don a la o sabula kuma bɛɛ denmuso tɛ se ka wuli ka na yɔrɔ dɔ la nka denfa ale ni denmuso de bɛ bɛn ko la o tuma ale de bɛ kɛ denmuso da ye o kɛnɛ in kan o b'a sɔrɔ denfa ni denmuso kumana ka ban o tuma ni denfa ye min fɔ o kɔrɔ ye ko de bɔra denmuso da bamananw ko n'i ye min mɛn baladen da o tuma o bɔra balaba da o la khalilu b'a fɔ an ɲɛna a ko wa rukunuhu furu yɛrɛ nɔngɔn waliyun o ye waliyu de ye n'o ye denfa ye wa sodakun ani furu nafolo wa mahallun ani furu kɛyɔrɔ n'o ye furu kɛ ani furu muso ye wa sigatun ani furu yɛrɛ kɛcogo karisa n b'a fɛ k'i den furu n sɔnna i ka n den furu walima n sɔnna i ka n furu nka manhul jalil b'a fɔ an ɲɛna ko laɲini min bɛ seere fila in na dɛ k'o de ye ka se ka furu sutura gɛn ka bɔ yen sabula ni seere kɛra fɛn o fɛn na o kɔrɔ ye ko bɔra sutura la ka ban o tuma furu man ka kɛ sutura la cogoya si la maa minnu bɛ bɔ muso nɔfɛ ko n t'a fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama sariya b'o furu wuli sabula n'i y'a ye bɛ k'i dogo ka ko kɛ o kɔrɔ ye ko fiɲɛ dɔ de bɛ yen o tuma ko furu kan sutura kan ka bɔ furu la ka walima kɛ n'o ye ka maaw wele u kana dumuni kɛ o tuma ka tila ka dufu gosi o de la alakira ko sallallahu alayhi wa sallam faslu ma bayna alhalali wal haram adufu wa sawtu fi nikah ko danfara min bɛ haramu ni halala cɛ dɛ ko o de ye a bɛ dufu min gosi n'o ye cɛw yɛrɛ dama ka fara ɲɔgɔn kan ka dufu kɛ ka ɲɛnajɛ kɛ musow fana yɛrɛ dama ka fara ɲɔgɔn kan ka dufu kɛ ka ɲɛnajɛ kɛ o tuma ko bɛ ɲa nka anw fɛ yan nɔ cɛw ni musow de bɛ ɲagami tuma dɔw la i b'a sɔrɔ fɔlikɛlaw ye cɛw ye wali musow bɛ ka dɔn u ɲɛkɔrɔ o ye haramu ye nka a t'u ka furu tiɲɛ dɛ haramu kɔni don maa minnu bɛ k'a baara kɛ ani maa minnu bɛ a ko ju la ka cɛw ni musow ɲagami wali musow ka taa dɔn kɛ walikɛw ɲɛkɔrɔ walima walikɛw ka taa dɔn kɛ wali musow ɲɛkɔrɔ haramu don nka a t'aw ka furu tiɲɛ o ye fɛn fila ye u tɛ kelen ye o tuma alakira ko danfara min bɛ halala ni haramu cɛ o de ye dufu ye ni mɔgɔ bɔra i denmuso nɔfɛ i bɛ tulonkɛkɛlaw wele u bɛna ɲɛnajɛ basigi ka da la nka est ce que tulonkɛ bɛ bɛn cogo bɛɛ la mais cɛw ni musow de kana ɲagami voilà bon donc o de bɛ haramu ni halala cɛ n'a y'a sɔrɔ misali diɲɛ tiɲɛnen in na e denmuso tulonkɛɲɔgɔn o ye tulonkɛɲɔgɔn sɔrɔ e k'a fɔ k'i bɛna fɔli sigi o la i b'a dɔn i bɛ lagosiba sɔrɔ sigida la hali n'a y'a sɔrɔ aw tɛ silamɛ yɛrɛ ye maa minnu yɛrɛ tɛ diinɛ la olu b'i lagosi fɔlɔ o tuma ko nin danfara de bɛ halala ani haramu cɛ o tuma furu man ka kɛ dogo la ɲɛsi kan o tuma ni nin nɔngɔnw sabatira furu la muso ka denfa ka sɔrɔ denfa ka seere laadiri fila wele karisa i ni karisa a ye kɛ seere ye
nyen demuso di karsama furu nafolo bɛnna nin ma o kuma a fɛnɛ ko k'a sɔnna demuso la ko o don furu sirila ala fɛ yen o kuma an bɛ taa min kɛ misiri la walima an bɛ taa min kɛ furusiri bulon kɔnɔ a bɛ fɔ o de ma du'a wal ilam o ye duwawu de ye sisan ani ka mɔgɔw ladɔnniya n'aw ye karisa ni karisa ye ɲɔgɔn fɛ tugun a kana bali aw la sabula furu sirila ka ban alimami tɛ se ka den muso di mɔgɔ ma o alimami bɛ duwawu de kɛ nka ni nin nɔngɔnw ma dafa min bɛ kɛ misiri la o de ye furusiri ye nka a ka ca la anw ka jamana kɔnɔ Bamako yan ni nɔngɔnw dafa man di nka i b'a sɔrɔ burusi kɔnɔ dugu dɔw la i b'a sɔrɔ tamatigɛw bɛ kɛ nɔngɔn bɛ dafa o kuma olu ka furusiri min bɛ taa kɛ misiri la walima dugutigi bulon na o ye duwawu ani mɔgɔw ladɔnniyali ye ka furu welewele kan da nka ni nɔngɔn ma dafa o kuma min bɛ kɛ misiri la o de ye furusiri ye an bɛ Alahu Taala deli faamuyali ko ɲuman Ala k'a di an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ma. O don na an bɔra ka kuma furu kan i n'a fɔ ka furusiri kɛ kɔnɔbara ni fɛnw kan furu don cogo man ɲi donc furu kan ka don cogo min na o de ye nin ye i bɔra k'o de yira donc an b'a ɲini an fɛ ne ni ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen fɛ an yɛrɛ bɔ sitanɛ bolo an ka furu daga an ni ɲɔgɔn cɛ den barikalenw ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni nin don sira ninnu ye hakili la ni mɔgɔ taara nin ta sira fɛ i ka furu ka ɲi nka an b'a ɲini ala fɛ ala k'o ɲɛ parce que nin ne man ca bi o de la an kuma n'o kan a ye mɔgɔ caman siran o de kama an y'a fɔ a nacogo ɲuman an nana ni o ye an ka mɔgɔba dɔ fana a bɛ fɛn in lajɛ kosɛbɛ donc a yɛrɛ ka foli bɛ an ye ka tila k'a fɔ an bɛ se ka an bɛna fɛn in tɔ kuma in tɔ lase wagati jumɛn n y'a fɔ n ko bi n ko an b'a tɔ lase an ka foli b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ye o kuma wagati nɔgɔyara sisan mɔgɔ min n'ale tɛ seli o ka kiti ye jumɛn ye ka da kan an balima dɔw de sera an ma u ka sera u kasibagatɔ ko olu tiɲɛ yɛrɛ la o woloba de don mais seli ka gɛlɛ a ma fo ka taa fɔ o kamanagan bɔ olu la teliya la wagati banna. Alhamdulillahi rabbil alamin maa min tɛ seli silamɛya kɔnɔna na a bɛ fɔ o tigi ma ko kafiri sabula alakira ko sallallahu alayhi wa sallam bayna rajuli wa bayna shirki wal kufri tarku sola adamaden ni kafiriya ani ni filan kafoya cɛ ko de i ka seli to ye ahmad bin hadisa in lakale o kɔfɛ alakira b'a fɔ an ɲɛna innama bu'istu li utammima makarim al akhlaq ne muhammadu ma ci foyi kama fo n kana jogobaw dafa o jogobaw ye mun ye Ali ibn Abi Talib bɛn'o fɔ an ɲɛna Aliyu ko innal makarima akhlaqun mutahharatun i k'a dɔn jogoba minnu filɛ nin ye dɛ ko ladabu de don minnu ka sanu nka a jogoba fɔlɔ diinu awwaluha Aliyu ye jogo 10 de fɔ o kuma jogoba in fɔlɔ ko o de ye diinɛ ye o la hadisaw bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ fɔ sabula an b'a fɔ tafsirul Qur'an bil Qur'an kuranɛ bɛ kuranɛ tafsiru kɛ hadisa bɛ hadisa tafsiru kɛ o kuma alakira ko bu'istu li utammima makarim al akhlaq Aliyu ye makarim in kɔrɔ fɔ a ko ad-diinu awwaluha diinɛ de y'a fɔlɔ ye alakira ka hadisa wɛrɛ bɛ na o fɛnɛ fasiri kɛ alakira ko as-salatu imaduddin ko seli de ye diinɛ cɛkolo ye man aqamaha ni maa min ye seli jɔ faqad aqama din i ye diinɛ baara bɛɛ jɔ o kuma diinɛ baara bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ i ma n'i bɛ seli wa man dayya'aha ni maa min ye seli to yen dun fahuwa lima siwahu adiya'u fɛn o fɛn n'o tɛ seli ye o kuma o fɛnɛ ka dɔgɔ e bolo o de la Umar bin al-Khattab ale ko la hadza fil islam liman taraka as-sala ko ɲiyɔrɔ tɛ maa si la silamɛya diinɛ in kɔnɔ maa min ye seli kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o de la sahaba bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan Abdullahi ibn Shiqiqi ka kuma na ko sabula sahabaw kun tɛ foyi ye min bɛ adamaden kafiriya fo n'a kɛra seli toli ye o kuma o b'a yira an na k'a fɔ n'i ye seli to yen dɔrɔn i bɔra diinɛ hukumu kɔnɔna na sabula jogojugu foyi tɛ min ka jugu ka tɛmɛ seli toli kan an bɛ Alahu Taala deli ala kana an ye maaw la minnu bɛ seli to yen an'u bɛ seli fɛkɛnya ala k'o k'an ye alakira hɔrɔma kama salli ala Muhammad inshallah an bɛ tila na ala sɔnna ma wagati wɛrɛ an bɛ ale fana tɔ lase an bɛ bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini ala fɛ ala ka Mali bɔ bolo la ka basigi ni kelenya ni sabati bɛn sabati Mali kɔnɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka diɲɛ yɛrɛ suma an y'a ɲini ala fɛ ala ka lafiya kɛ jamana in ye ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh